नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न केउं चा डायबिटीज रोगी उपकारी होइथाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए लेंबू चा, ऑप्शन बी अदा चा, ऑप्शन सी गुड़ चा, ऑप्शन डी महू चा। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानकु जदि यार उत्तर आगरू जना अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। आम चैनल रे जदि नुआ अछंती वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी गुड़ चा। गुड़ चा डायबिटीज रोगी उपकारी होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। तुलसी पत्रर रस केउं रोग पाई उपकारी होइथाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कर्कट रोग, ऑप्शन बी एसिडिटी, ऑप्शन सी मुंडबिंधा, ऑप्शन डी डायबिटीज रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी डायबिटीज रोग। तुलसी पत्रर रस डायबिटीज रोग पाई उपकारी होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। अर्जुन गछर चेर केउं मारात्मक रोग को नियंत्रण रे करिथाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी हार्ट अटैक, ऑप्शन सी ब्लड सुगर, ऑप्शन डी डायबिटीज रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी ब्लड सुगर। अर्जुन गछर चेर ब्लड सुगर रोग को नियंत्रण करिथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। सप्ताह को गोटिए दिन उपवास रहिले केउं समस्या मुक्ति मिलिथाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए ओजन वृद्धि, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी ओजन ह्रास, ऑप्शन डी मधुमेह रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिया। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए ओजन वृद्धि। सप्ताह को गोटिए दिन उपवास रहिले ओजन वृद्धि समस्या मुक्ति मिलिथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउं रोग हेले दाढ़ी कम बयस रे धड़ा हो जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हृदरोग, ऑप्शन बी डायबिटीज रोग, ऑप्शन सी श्वास रोग, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरो वीडियोटी को लाइक करी आपण माने केउं जिल्लारो वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी डायबिटीज रोग। डायबिटीज रोग हेले दाढ़ी कम बयस रे धड़ा हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। राति रे खाद्य खाई सारिबा परे पान मधुरी खाइले कौन लाभ मिलिथाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए भल निद हुए, ऑप्शन बी खाद्य हजम हुए, ऑप्शन सी स्वप्न दोष हुए नाही, ऑप्शन डी घुंगुड़ी समस्या दूर हुए। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ। ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପାନମଧୁରୀ ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧିକ ମଟନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି କିଡନୀ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ଡି ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା। ଅଧିକ ମଟନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଶର ଚାଷ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବି ଆସାମ, ଅପସନ୍ ସି କାଶ୍ମୀର, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କାଶ୍ମୀର। କେଶର ଚାଷ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଘରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଘରକୁ କ'ଣ ଆସିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସାପ, ଅପସନ୍ ବି ଦରିଦ୍ରତା, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରେତ, ଅପସନ୍ ଡି ଖୁସି ଖବର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଖୁସି ଖବର। ଘରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଘରକୁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ସୁନା କେଉଁ ଦେଶରେ ମିଳିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ଦୁବାଇ, ଅପସନ୍ ଡି ମୁମ୍ବାଇ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଦୁବାଇ। ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ସୁନା ଦୁବାଇ ଦେଶରେ ମିଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଦା ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ବି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯାଦୁ ପରି ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦହି, ଅପସନ୍ ବି ଘିଅ, ଅପସନ୍ ସି ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ମହୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମହୁ। ଅଦା ସହିତ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ବି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯାଦୁ ପରି ହ୍ରାସ ହୁଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।